नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते चैतन्यदेवाय जय राधा माधव जय
कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की रामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड देववर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। काय क्रोध मानो all Guru Sasam all Guru Sasam all Guru Sasam all Guru Shri Guru Shri Guru Om Jnana-Timirandasya Jnana-Jnana-Salakaya Chakshurvindam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mahavistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Dharamayam Dadati Swamutarantikam Vandeham Shri Guru Shri Rupa Padakalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagradatam Saganaragunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parinasaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Palam Savanagita Shri Sakavatam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopi Sarvopika Kanta Radha Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishanu Devi Pranamami Haripriye Panchavatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Bhavatanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Krishna Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vigrahaya Hemagadiyo Chavisudaya Tasmai Mahaprema Rasakadaya Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste
Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here in Jagiri Ashram. Terima kasih banyak atas susunan acara dan kesempatan yang diberikan pada Guru Maharaj sehingga beliau bisa menyampaikan Krishna Katha di Sri Radha Kunja Bihari Ashram. Sebelum dimulai, kami ingin mengucapkan selamat menempuh baru, menempuh hidup baru di Hasta Ashram untuk Prabu Urukram dan Mataji Krishna Priya, dan juga ada saudara kita yang ulang tahun hari ini, Prabu Arawinda. Happy birthday to you. Semoga atas karunia Guru Maharaj, Srila Prabhupada, Sri Sigoranita, Sri Radha Kunja Bihari, kedua mempelai bisa tekun di dalam bakti, dan Prabu Arawinda juga yang berulang tahun, semoga semangat baktinya lebih meningkat lagi. Hare Krishna. The Jiva has come to this material world because the Jiva has forgotten Krishna. Jiwa yang datang ke dunia material ini telah datang ke dunia material ini karena dia telah melupakan Krishna. Those who forget Krishna, they used to come here. Mereka yang telah lupa pada Krishna harus datang ke dunia material ini. Krishna bhuli sahi jiva anadi bahirmukho atae mayatarade samsara diviko. Krishna bhuli sahi jiva. Krishna buli sei jiwa. The jiva who has forgotten Krishna, so he has turned his face away from Krishna. Para jiwa yang telah lupa pada Krishna, dia memalingkan wajahnya menjauh dari Krishna. The moment jiva will turn his face away from Krishna, he will look at Maya. Ya, sesaat ketika sang jiwa mulai memalingkan wajahnya dari Krishna, maka dia segera ditangkap oleh Maya. Maya is giving him a samsara. Maka Mayalah yang akan memberikan dia sangsara ataupun penderitaan, This material samsara. yaitu kesengsaraan material, penderitaan material. So when a jiva is coming to material samsara, material world, he is getting so much misery, sufferings. Ketika sang jiwa datang ke dunia yang penuh sangsara ini, maka dia mendapatkan banyak penderitaan dan kecemasan. So how the jiva will get back his remembrance about Krishna? Pertanyaannya sekarang, bagaimana sang jiwa dapat mendapatkan kembali ingatannya kepada Krishna? Therefore, out of causeless mercy, Guru Pada Padma appears here. Karena itulah atas karunia yang tiada sebabnya, Guru Pada Padma muncul di dunia material ini. So Guru Pada Padma, by his mercy, he is giving us the real vision. Guru Pada Padma atas karunianya memberikan kita penglihatan, memberikan kita mata. He is opening our eyes. Beliau yang membukakan mata kita. The eyes we are having is this material eyes, material vision. Mata yang kita miliki hanya memiliki penglihatan material. With this material eyes, material vision, we cannot see the Supreme Lord. Dengan mata material, dengan pandangan material, kita tidak mampu untuk melihat personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So when the transcendental vision will be available by the mercy of Guru, Ketika pandangan ataupun penglihatan rohani kita dimungkinkan untuk dibuka atas karunia Guru, we will be engaged in Krishna Seva. maka kita pasti kemudian lebih lanjut disibukkan dalam pelayanan kepada Krishna. This Krishna Seva is called Krishna Bhajan. Krishna Sewa ini juga disebut sebagai Krishna Bhajan. So when someone will start Krishna Seva or Krishna Bhajan, Ketika orang mulai melaksanakan Krishna Sewa ataupun Krishna Bhajan, his life will become very pleasurable. maka hidupnya akan penuh dengan sukacita. So therefore, without following Gurudev,
Karena itu tanpa mengikuti guru kerohanian, guru deh, we cannot serve Krishna, we cannot do our bhajan. kita tidak dapat melayani Krishna dan kita tidak mampu untuk melaksanakan bhajan We kita. cannot remember even Krishna. Bahkan kita tidak mampu untuk mengingat Krishna. So therefore, we will have to raise our hands for the mercy emanating from His lotus feet. Karena itu kita harus mengangkat tangan kita untuk memohon karunia dari Sri Guru dan Sri Krishna. When we will raise our hands, then the mercy rope will fall down. Ketika kita sudah mengangkat kedua tangan kita dengan penuh doa, dengan ketulusan, maka tali karunia itu akan segera diturunkan. We are in this samsara andhakupa. Kita sedang berada di dalam sangsara ataupun andakupang. Samsara andhakupa means the material deep dark well. Sangsara andakupang artinya itu dalam dalam kehidupan penderitaan material yang dibagikan sumur dalam yang sangat gelap. Gurudev mercifully is putting that rope inside the dark well. Guru kerohanian telah menjulurkan, mengulur talinya masuk ke dalam sumur yang gelap dan dalam itu. That is the mercy rope. Itulah ya tali wujud karunia. So we'll have to catch that rope very strongly. Karena itu kita hendaknya segera meraih dan memegang erat ya tali karunia itu. Unless we'll catch that rope, Gurudev cannot pick us up. Tanpa kita meraih dan memegang erat tali itu, Gurudev tidak akan bisa menarik kita ke atas. Every moment, every day, every moment we should try to get the mercy of Gurudev. Setiap saat, setiap hari kita hendaknya berusaha untuk mendapatkan karunia dari Gurudev. To whom Gurudev gives benefit or spiritual benefit. Kepada siapa guru kerohanian memberikan keuntungan materialnya? That is called Paramartha. Itulah yang disebut paramarta. Who gets Paramartha? Siapa yang akan mendapatkan paramarta ini? To whom Gurudev gives Paramartha? Kepada siapa Gurudev memberikan paramarta? Those who have Shraddha. Ya, kepada mereka ataupun para sisya yang sungguh-sungguh mengembangkan serada, keyakinan yang kokoh. Ya, Sisi Radha Kunja Bihari Juki, Sisi Gorani Taiki, Bismillahirrahmanirrahim. Those who have Shraddha or those who have faith. Hanya kepada mereka yang memiliki serada, yang memiliki keyakinan yang kokoh pada kaki Padma Guru dan kata-kata ataupun perintah ajaran guru, Gurudev will give Paramartha, spiritual benefit to him. maka guru kerohanian akan memberikan keuntungan material kepada mereka. How he gives that? Bagaimana beliau memberikan karunia itu? He gives us Divya Jnana, transcendental knowledge. Beliau memberikan kita pengetahuan rohani Divya Gyana. Divya Jnana Jato Dadyat. Ya, Divya Gyanan Tato Dadyat. Papasya Sankhayan. Papa Sang Sayang. Papas is sinful reaction. He destroys sinful reaction and gives us transcendental knowledge. Jadi guru kerohanian memberikan dua hal melalui proses diksa itu, yaitu beliau menghapuskan reaksi dosa dan memberikan pengetahuan spiritual Divya Gyana. So that is called Diksha. Itulah yang disebut sebagai diksa. So if a devotee will get Diksha from Guru, Ketika ya ataupun jika seorang penyembah cukup beruntung memperoleh diksa dari guru kerohanian, we should develop our attachment towards Krishna. kita hendaknya segera mengembangkan keterikatan kita pada Krishna. So we should not develop any attachment towards other than Krishna. Janganlah kita mengembangkan keterikatan selain pada Krishna. So we are doing that mistake. After taking Diksha, we are developing attachment towards many things in this material world. Namun malangnya, ya, kita membuat kesalahan besar. Setelah kita menerima diksa, menganggap diksa itu segala-galanya, dan kita kembali mengembangkan segala ikatan dengan objek-objek material di dunia ini.
Therefore, Jiva is not able to develop desire to get Krishna. Karena itulah sang jiwa tidak mampu mengembangkan keinginannya untuk mendapatkan Krishna. He is having so many other desires. Karena dia memiliki banyak keinginan-keinginan lain, anya bilasa. So therefore, the Jiva, without any duplicity, he must try to get Krishna. Karena itu, para jiwa, khususnya para sisya, tanpa mengembangkan kemunafikan ataupun ya duplisitas, ya kepalsuan, dia hendaknya meyakini sepenuhnya kata-kata guru dan mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. When a Jiva develops desire to get Krishna, that time Krishna he himself present as Mahanta Guru. Ketika sang jiwa mulai mengembangkan keinginannya untuk mendapatkan Krishna, ketika itu Krishna mewujudkan dirinya sebagai Mahanta Guru. So unless one will get transcendental knowledge from Mahanta Guru, Karena itu tanpa seseorang mendapatkan pengetahuan rohani dari seorang Mahanta Guru, he will not be able to serve Bhagavan Krishna. maka dia tidak akan mampu untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. He will not get any right to serve Bhagavan. Dia tidak memiliki hak apapun untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. So those who are thinking for their own pleasure, Mereka yang hanya berpikir untuk kepuasan dirinya saja, how they can serve Bhagavan Krishna? bagaimana mereka dapat melayani Bhagawan Sri Krishna? So they are always engaged in serving to Akshaja Vastu. Akshaja Vastu means the material objects which is perceived by our material senses. Mereka hanya akan sibuk untuk melayani aksaja wastu. Ya, artinya objek-objek material yang hanya bisa dilihat dengan mata material untuk kenikmatan indrianya. When we are serving to Akshaja Vastu, we are Ketika getting kita little melayani, pleasure. ketika kita melayani aksaja wastu ini, maka kita mendapatkan sedikit kepuasan. But we cannot get Atma Sukha, the pleasure by our soul, that cannot be achieved by serving to Akshaja Vastu. Dengan melayani aksaja wastu, kita tidak akan mendapatkan ya atma suka ataupun kepuasan bagi sang roh. Kita hanya mendapatkan kenikmatan material yang bersifat sementara. When someone is going to serve any material objects, material things, that time he is getting the sukha or pleasure, that is bodily pleasure. Ya, ketika orang-orang mulai melayani aksaja wastu ataupun objek-objek material ini, mereka hanya mendapatkan wisaya suka ataupun kenikmatan material, kenikmatan indriawi. He is not getting Atma Sukha. Mereka tidak akan memperoleh atma suka. His soul is not getting any pleasure. Sang roh tidak akan mendapatkan kesenangan ataupun kepuasan apapun. So therefore, a jiva has to serve the Adhakshaja Vastu. Karena itulah sang jiwa harus melayani adok saja wastu Bhagawan. Adhakshaja means who cannot be perceived by our material senses. Adok saja artinya beliau yang tidak mampu dijangkau oleh persepsi indria-indria material kita. So Bhagavan is Adhakshaja Vastu. Karena itu Sri Bhagawan Sri Krishna adalah adok saja Bhagawan, So adok saja wastu. Adhakshaja Seva, serving to Adhakshaja Bhagavan, will give us pleasure, and that pleasure will be for our souls only. Ya, dengan melayani adok saja Bhagawan, adok saja wastu Sri Bhagawan, maka dengan pelayanan yang kita persembahkan kepada beliau, itu akan dapat memberikan kepuasan kepada sang atma, pada sang roh. Savai pungsa paro dharma jata bhakti radhakshaji. That is para dharma. Para dharma means supreme dharma. Ya, di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan sawai pungsang paro dharma adok Jata bhakti yaitu bhakti adok saja. Inilah kewajiban tertinggi daripada umat manusia, yaitu mempersembahkan pengabdian cinta bakti rohani kepada Bhagawan Sri Krishna adok saja. So we must serve Adhakshaja Vastu Bhagavan. Karena itulah kita harus melayani adok saja wastu Bhagawan. Then we can get sukha in our atma.
maka dengan demikian pasti kita akan mendapatkan sukacita di dalam atma kita. When one can get Atma Sukha. Ya, karena ketika itulah dia akan mendapatkan atma suka. So if someone will just pretend that he is taking initiation from Guru, Kalau orang hanya berpura-pura, ya, dia mengambil diksa dari guru, he will not be qualified to have transcendental knowledge. maka dia tidak memiliki kualifikasi untuk memperoleh pengetahuan rohani. So, if we will not develop faith on Guru's word, Kalau kita tidak mengembangkan keyakinan yang kokoh pada kata-kata guru kerohanian, we will not be free from all these troubles. maka kita tidak akan terbebas dari segala kesulitan dan gangguan material. And also will not be free from doubts. Maka kita juga tidak akan terbebas dari keraguan-raguan. Due to the doubts, we are not able to serve Bhagavan Krishna. Ya, karena kita penuh dengan keraguan-raguan, maka kita tidak mampu melayani Bhagavan Sri Krishna. So therefore, we must serve to Guru in order to get His mercy, and by His mercy we can serve the Supreme Lord. Karena itulah dalam rangka untuk mendapatkan karunia guru, kita harus melayani guru. Dengan karunia guru, kita dapat melayani Bhagavan Sri Krishna. How many types of Gurus are there? Ya, ada beberapa tipe guru yang dikenal. There are three types of Gurus. Ada 3 jenis guru. One is Vartma Pradarshak Guru, Yang pertama adalah Vartma Pradarsaka Guru. and second one is Diksha Guru, Yang kedua adalah Diksa Guru. third one is Siksha Guru. Dan yang ketiga adalah Siksa Guru. The Vartma Pradarshak Guru who is showing us the path towards Krishna consciousness, they are to be respected, they are to be given respect. Ya, mereka yang menunjukkan jalan proses kesetaraan Krishna ini kepada kita pada awalnya, itu disebut sebagai Pradarsaka Guru. Itu pun harus kita hormati. We should not serve him, Tapi kita tidak perlu melayani secara langsung. but we should serve Diksha Guru and Siksha Guru. Tetapi kita harus melayani Diksa Guru dan Siksa Guru. Diksha Guru and Siksha Guru both are in same level. Baik Diksa Guru maupun Siksa Guru, kedua-duanya dalam level yang sama. We cannot say Diksha Guru is superior to Siksha Guru, Siksha Guru is superior to Diksha Guru. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, ya mungkin mengatakan Diksa Guru lebih tinggi daripada Siksa Guru, ataupun kalau kita mengatakan sebaliknya, Siksa Guru lebih tinggi daripada Diksa Guru. What Diksha Guru is doing and what Siksha Guru is doing. Apa yang dilakukan oleh Diksa Guru dan apa yang pula yang dilakukan oleh Siksa Guru. Diksha Guru is giving Divya Gyan, transcendental knowledge. Diksa Guru, beliau memberikan pengetahuan rohani. What is that Divya Gyan is? Apa yang dimaksudkan dengan Divya Gyana di sini? That Divya Gyan is Samanda Gyan. Yang dimaksudkan Divya Gyana di sini adalah beliau memberikan kita Divya Sambandha Gyana. By Gurudev's mercy, we are developing our Samanda, our relationship with the Supreme Lord Krishna. Atas karunia daripada Diksa Guru, beliau membangun kembali hubungan kita bersama Bhagavan Sri Krishna. But what Siksha Guru is doing? Apa yang dilakukan oleh Siksa Guru? Siksha Guru is teaching us how to render devotional services unto the lotus feet of the Supreme Lord Krishna. Siksa Guru memberikan kita pengetahuan, ajaran, petunjuk bagaimana kita menyibukkan diri kita di dalam pelayanan kepada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Siksha Guru kete jani Krishna rasa
Sikha Guru is Krishna Swarup. Krishna Siksa Guru Krishna Swarupa. Jadi Siksa Guru itu adalah Krishna Swarupa. What is the difference between Krishna and Krishna Swarup? Apa perbedaan antara Krishna dengan Krishna Swarupa? How will know that Swarupa and Krishna himself? It's not Rupa Swarupa. Ya. Bagaimana kita mengenal antara Krishna Rupa dan Krishna Swarupa itu? There is no difference between Krishna and Krishna Swarupa. Tidak ada perbedaan antara Krishna dengan Krishna Swarupa. Like somebody is sitting as High Court judge. Seperti contohnya orang yang duduk di atas hakim sebagai hakim tinggi. When he is in his home, he is not High Court judge. Ketika dia di rumahnya, dia bukan sebagai hakim tinggi. But when he is High Court judge, you cannot utter his name. Ketika dia duduk di atas di sidang pengadilan memimpin sidang, kita tidak bisa memanggil namanya You di have to sana. address him honorable judge. Iya, kita memanggil, menyebut mereka di sana itu sebagai Bapak Hakim yang terhormat ataupun majelis hakim yang terhormat, yang mulia. Both are same. Keduanya sama. So therefore here it is written Antarjani Bhakta Srishta. Karena itu di sini dijelaskan Antaryami Bhakta Swarupa. Antarjani means who knows the antar, who knows the heart. Antaryami artinya beliau yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. So Guru who gives Samanda Gyan, he is Antarjani. Guru yang memberikan Dibya Gyana ataupun Diksha, beliau disebut sebagai beliau disebut sebagai Antaryami. And Guru who is teaching us Bhakti is Bhakta Srishta. Guru mengajarkan kita bakti, proses daripada perjalanan bakti ini, beliau disebut sebagai Bhakta Sreshta. So Bhagavan is manifesting in two forms. One is Diksha Guru and Sikha Guru. Karena itu Bhagavan mewujudkan diri beliau untuk menunjukkan karunia-Nya kepada roh-roh yang terikat ini, yang mulai mengembangkan keinginan untuk mendapatkan Krishna dalam wujud Siksa Guru dan Diksha Guru. Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita saying, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dalam Chaitanya Charitamrita mengatakan, the Sikha Guru is the bona fide authority. Diksha Guru, Siksa Guru adalah otoritas yang bona fide. Krishna is giving Sikha, teaching, remaining inside, within the heart and without. Krishna memberikan ajaran-ajaran kepada sang jiwa dari dalam sebagai Paramatma dan juga di luar sebagai dalam wujud guru kerohanian. Inside Chaitya Guru or Antarjani. Di dalam adalah Chaitya Guru ataupun Antaryami. Outside he is Sikha Guru. Dan di luar beliau adalah Siksa Guru. Two types Sikha Gurus are there. Dan dijelaskan di sini, di sana ada dua jenis Siksa Guru. One is Mukta Purusa, liberated person. Yang satu disebut Mukta Purusa ataupun jiwa ataupun guru, Siksa Guru yang sepenuhnya berada dalam pembebasan. He is constantly engaged in loving services towards the Supreme Lord. Beliau secara terus-menerus menyibukkan dirinya dalam pelayanan cinta bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. The other one gives he presents a Shastri conclusion before his disciples. Yang kedua, beliau mempresentasikan kesimpulan-kesimpulan sastra di hadapan para muridnya. Thereby the consciousness of the Shishya, disciple will be developed. Sehingga dengan demikian kesadaran dari para sisya itu mulai maju dan berkembang. So who is Acharya? He can give us Krishna. Dan siapa yang disebut sebagai Acarya, yaitu beliau yang mampu memberikan kita Krishna. And those who are qualified, they can give us the real Gyan knowledge.
Mereka yang memiliki kualifikasi, beliaulah yang mampu memberikan kita pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. And he is showing devotional path to us. Yaitu dengan menunjukkan jalan bakti bagi kita. So when Atma will take Sikkha from a guru who is free from all types of material attachments, Ketika sang jiwa ataupun atma mengambil karunia dan menerima ajaran dari guru yang telah sepenuhnya terbebas dari keinginan-keinginan material, that time he will be able to serve the Supreme Lord Krishna. maka ketika itu dia mampu menjadikan dirinya untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. So this is called Abhideya. Inilah yang disebut sebagai Abhideya. So Abhideya means bhakti. Abhideya artinya bakti. So Jiva should take shelter at the lotus feet of Krishna, Maka jiwa harus berlindung pada kaki Padma Sri Krishna, which is the fearless place. di mana tempat itu ataupun kaki Padma Sri Krishna adalah disebut dengan sebagai tempat yang abaya, tempat yang bebas dari segala ketakutan, kecemasan. So how one can come to this fearless place? Bagaimana orang bisa datang ke tempat yang terbebas daripada kecemasan? How a jiva can take shelter at the Abhay Charana? Bagaimana sang jiwa dapat mengambil perlindungan di bawah kaki Padma yang disebut sebagai Abhaya Charana? That one has to learn from Krishna Kripa Sri Murti. Itulah yang harus mereka pelajari dari Krishna Kripa Sri Murti, guru kerohanian. So those who are surrendered souls, Mereka, para roh yang telah berserah diri, Krishna gives shelter to the surrendered soul only. maka Krishna hanya memberikan perlindungannya kepada roh-roh yang telah berserah diri. So Gurudev has surrendered to Krishna. Dan demikian pula setelah Gurudev telah terlebih dahulu berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Sri Krishna. So Krishna is giving him knowledge, and that knowledge Guru is giving to Maka Krishna. Krishna memberikan pengetahuan rohani ini kepada guru, dan guru kemudian memberikan pengetahuan rohani itu kepada sisya. So both Diksha Guru and Sikkha Guru both are getting knowledge from Krishna. Karena itu kedua-duanya baik sisa guru maupun diksa guru memperoleh pengetahuan dari Krishna yang sama. Therefore we should not see any difference between Diksha Guru and Sikkha Guru. Karena itulah jangan pernah kita melihat perbedaan antara diksa guru dan siksa guru. If someone will see the difference, then he will become an offender. Kalau orang mulai membedakan antara diksa guru dengan siksa guru, dia menjadi aparadi. Sripad Sanatana Goswami was ideal guru. Sripad Sanatana Goswami, beliau menjadi guru yang ideal. So he gives us the lotus feet of Sri Radha Madana Mohan. Maka beliau memberikan kita kaki Padma Sri Radha Madan Mohan Vigraha. Madana Mohan Vigraha is the Samanda Adideva. Sri Radha Madan Mohan Vigraha, beliau memberikan kita Sambanda Adidewa, Sambanda Adidewa. So by the mercy of Srila Sanatana Goswami, Jadi atas karunia dari Srila Sanatana Goswami, a Baddha Jiva conditioned soul maka roh-roh yang terikat, yaitu Baddha Jiwa, roh-roh yang terikat, who is deprived of this spiritual realization, yang telah dijauhkan dari keinsiapan rohani, he will be able to enter into Vrindavan. maka mereka akan memenuhi syarat untuk masuk Brindawan. So by Sikkha Guru, Kemudian atas karunia daripada siksa guru, Sri Govindaji is Abhideya Adideva. Kemudian Sri Govindaji di Brindawan, beliau adalah arca daripada Sri Abhideya Adidewa. Sri Govinda Dev in Mahabharata battlefield, he gave Sikkha teaching to Arjuna. Sri Govinda Dewa, Sri Bhagawan Sri Krishna di medan perang Kurukshetra, beliau menyampaikan ajaran-ajaran kepada, yaitu siksa kepada Arjuna. So he is giving Sikkha and he is also
giving opportunity to serve the Supreme Lord. Beliau memberikan kita siksa, memberikan ajaran-ajaran sehingga kita memenuhi syarat ataupun petunjuk. Beliau memberikan petunjuk bagaimana kita melayani Tuhan Yang Maha Esa. Diksha Guru is the manifestation of Sri Madana Mohan. Karena itu, Diksha Guru adalah manifestasi dari Sri Radha Madan Mohan Vigraha. And Shiksha Guru is the manifestation of Sri Radha Govindaju. Dan Siksha Guru adalah manifestasi dari Sri Radha Govindaju. These two Vigrahas are being worshipped in Vrindavan. Dan kedua Vigraha ini dipuja di Vrindavan Dham. So then Sri Radha Gopinathji is Prayojana Adhideva. Kemudian Sri Gopinathji, beliau adalah disebut dengan Prayojana Adidewa. Prayojana means our need. Prayojana artinya itulah tujuan kita, itulah kebutuhan kita. Our need is to develop love for Krishna. Yaitu kebutuhan kita adalah untuk mengembangkan cinta kasih rohani kepada Bhagawan Sri Krishna. So that is the final bhakti stage. Itulah yang tingkatan bakti yang akhir ataupun yang puncak. In final bhakti stage, one will develop loving relationship with Krishna. Yaitu tingkat bakti yang akhir ataupun puncak daripada bakti adalah untuk mengembangkan Krishna Prema Bhakti, cinta kasih rohani kepada Bhagawan Sri Krishna. So Krishna cannot hide himself before his dear devotees. Krishna tidak dapat menyembunyikan dirinya di hadapan para penyembah terkasihnya. Sarvatra Tadikha. A devotee is always seeing Krishna everywhere. Para penyembah selalu melihat Krishna di mana-mana. Prahlad Maharaj was seeing the Lord, Supreme Lord in every place. Sebagai contohnya, Prahlad Maharaj mampu melihat kehadiran Sri Krishna, Sri Vishnu di segala tempat. Even Prahlad Maharaj saw the Lord is inside the pillar. Bahkan Prahlad Maharaj mampu melihat kehadiran ya Tuhan Yang Maha Esa di dalam pilar istananya. So he is not able to, Krishna is not able to go away from the vision of his devotees. Karena itu Krishna tidak bisa sedikit pun menjauh dari pandangan para penyembahnya. Tasyangna pranasyami sasalena pranasyami. He is not going out of my vision and I am not going out of his vision. Bhagawan Sri Krishna menyatakan dalam Bhagavad Gita bab 6, aku tidak pernah lepas dari pandangan mereka dan mereka pun tidak pernah lepas dari pandanganku. So this type of devotees, they have bhakti chakshu, transcendental vision. Maka penyembah-penyembah seperti itu dia telah melihat, memiliki penglihatan bakti ataupun bakti caksu. They have smeared the prem, love, ointment in their eyes. Mereka telah mengoleskan salep cinta kasih pada mata mereka. Therefore they are able to see the beautiful form of Syamasundara always. Karena itulah mereka mampu untuk melihat bentuk ataupun wajah yang sangat tampan dari Bhagawan Sri Krishna Syamasundara. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Udaya Sugalokayanti Yang Syamasundara Cinta Dhamma Sarupam Govinda Adi Purusa Tamaham Kadyami. We will find in Brahma Samhita this sloka. Ya, ini adalah sloka dari Brahma Samhita. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayesu Vilokayanti Yang Syamasundara Macintya Guna Swarupam Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. If Krishna will not manifest before the devotees, so how the devotees will know him? Jadi kalau Krishna tidak mewujudkan diri beliau di hadapan para penyembah, bagaimana kemudian para penyembah dapat mengenal Krishna? One cannot see Krishna by his own intelligence or merit. Orang tidak mampu untuk melihat Krishna dengan kecerdasannya, dengan pengetahuan yang dia miliki ataupun dengan kegiatan saleh yang dia He kumpulkan. cannot understand Krishna. Dia tidak dapat mengerti Krishna. So therefore Krishna out of mercy is manifesting before the devotees. Karena itulah atas karunia yang tiada sebabnya, Krishna mewujudkan dirinya di hadapan para penyembah Through Shastra and Guru. melalui sastra dan guru. Shastra Guru Atma Rupe Apana ke jana. Krishna Sastra guru atma rupe apna ke jana. Krishna Mor Prabhu Trata Jiver Hoy Gyan.
Jiva will get knowledge that Krishna is my protector, Krishna is my maintainer, Krishna is my supreme Lord. Ya, maka jiwa atas karunia guru dan sastra, mereka para jiwa akan mendapatkan pengetahuan bahwa Krishna adalah pemeliharaku, bahwa Krishna adalah satu-satunya pelindungku, dan bahwa Krishna adalah personalis Tuhan yang Maha Esa. Krishna is present in 4 places. Krishna juga hadir dalam 4 tempat. What are those places? Bhakta, Sat, Bhagavata Tulasi Gangaya Bhakta. Ya. Jadi inilah 4 tempat di mana Krishna selalu hadir. Krishna is present in Krishna hadir dalam Bhagavatam, Bhagavatam, near Tulasi Devi, pada Tulasi Dewi, Ganga river, pada Sungai Gangga, and Bhakta. yaitu juga pada para bhakta. So, the general people, they cannot understand what is given in Shastra, what is stated in Shastra. Orang-orang pada umumnya mereka tidak mengerti apa yang dinyatakan di dalam sastra. So, Bhagavan Krishna saying, Janma karma chame divyam evam jo viti tattvato tekva deyam tumadhyamavahiti mahiti so. So, one has to know me in tattva, in absolute consideration. Ya. Di dalam Bhagavad Gita bab 4, Sri Krishna menyatakan janma karma came divyam evam yaviti tattvataha tyakta deham punarjanma naiti mameti Arjuna. Wahai Arjuna, kalau seseorang mengerti diriku secara tatwa, kemunculanku ataupun lilaku dan sebagainya secara tatwa, secara benar. In order to know Krishna, one has to know in absolute eyes or absolute knowledge. Ya, dalam usaha untuk mengerti Krishna, kita harus mengerti beliau atas pertimbangan absolut, atas pertimbangan tatwa. So one should not develop any apparent consideration to know him. Hendaknya orang jangan mengembangkan pertimbangan material dalam usaha untuk mengerti Krishna. So one has to understand Krishna by tattva. Orang hendaknya mengerti Krishna dengan tatwa. Mukhya artha, tattva artha. Muksyarta, tatwarta. Absolute consideration. Yaitu pertimbangan absolut. One has to understand Krishna in absolute consideration. Orang hendaknya mengerti Krishna atas pertimbangan mutlak absolut, tatwa. So Veda is very difficult subject. Veda adalah mata pelajaran yang sangat sulit. By one's material intelligence, one cannot understand Veda. Dengan kecerdasan material, orang tidak mampu untuk mengerti Veda. Those who have received knowledge or mercy from Bhagavan, they can understand Veda. Hanya mereka yang telah menerima karunia dari Sri Bhagavan, hanya mereka yang dapat mengerti apa isi Veda yang sesungguhnya. Generally, the jiva is bewildered by Maya. Pada umumnya, sang jiwa ini dibingungkan oleh Maya. So this ordinary jiva cannot understand Veda. Maka jiwa-jiwa yang pada umumnya tidak dapat mengerti Veda. Even if he will study Veda, but he cannot understand in absolute consideration. Walaupun mereka telah mempelajari Veda, tapi mereka tidak memahami Veda atas pertimbangan mutlak, pertimbangan absolut ataupun tatwa. So when Mahaprabhu was taking very humble position, when he was staying in Sarvabhauma Bhattacharya's house, Ya, sebagai contohnya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu berada di hadapan Sarvabhauma Bhattacharya, beliau menunjukkan dirinya dalam posisi yang sangat rendah hati. Sarvabhauma Bhattacharya said to Mahaprabhu that you are young sannyasi, you must know Vedanta. Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, Anda adalah sannyasi yang masih sangat muda, maka Anda harus belajar Vedanta. He was not saying Mahaprabhu, he was saying Sri Krishna Chaitanya. Ya, Sri Krishna Chaitanya, Anda harus belajar. Anda adalah sannyasi yang masih muda, Anda harus belajar Vedanta. That time Mahaprabhu became very humble. He said, I don't know anything, I want to listen from you. Ketika itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, saya ini tidak tahu apa-apa, dan karena itu saya datang sini ingin belajar Vedanta dari Anda. Then Sarvabhauma Bhattacharya was speaking Vedanta, Mahaprabhu was silently listening. Dan kemudian
Sarvabhauma Bhattacharya menyampaikan Vedanta dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan sangat rendah hati duduk dan mendengarkan. When he spoke about Atmaram Sloka, Dan ketika berbicara tentang Atmarama Sloka, Atmaram Sumnaya Nirganta Pyurukrame Kurbanti Ahatikir Bhakti Ittama Gunari. So he said this slokas, he explained sloka before Mahaprabhu in 9 types, 9 ways. Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya menguraikan Atmarama Sloka yang sangat terkenal karena Sarvabhauma Bhattacharya juga senang belajar Bhagavatam dan dia sangat tertarik dengan sloka ini. Dia menjelaskan sloka ini dengan 9 cara yang berbeda-beda. Mahaprabhu praised him. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memuji keahlian daripada Sarvabhauma Bhattacharya. But he commented that this is your panditya only. Tetapi di akhir setelah memberikan pujian, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, tapi ini penjelasan anak hanyalah pada tingkat pandit saja. Scholarly thing. Hanya seperti uraian kesarjanaan, keahlian mental. He could not give any tattva. Tapi dia tidak mampu memberikan sedikit pun tentang tatwarta. You could not give any interpretation basing on absolute consideration. Anda tidak mampu untuk memberikan penjelasan atas pertimbangan absolut mutlak ataupun tatwa. So then Sarvabhauma Bhattacharya became angry. Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya menjadi marah. He said, "Can you speak?" Apakah Anda bisa menguraikan sloka ini? Mahaprabhu gave explanation 18 ways without touching any single word from Sarvabhauma's commentary. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menguraikan sloka yang sama, Atmarama Sloka ini dengan 18 cara tanpa menyentuh sedikit pun satu kata pun yang diucapkan oleh Sarvabhauma Bhattacharya. Those who are Tattvacharya, Guru, they can give us tattva. Maka mereka yang sebagai tatwa acarya guru, beliaulah yang mampu memberikan kita tatwa, memberikan pengetahuan absolut mutlak kepada kita. Because they have come through Guru Parampara. Karena beliau telah datang lewat guru parampara, Bona fide disciplic successor. yaitu garis parampara, garis guru kerohanian yang bona fide. Mahaprabhu said to Raya Ramananda, Mahaprabhu menyampaikan kepada Raya Ramananda, Kiva Vipra Kiva Nyasi Sudra Keronoy, Jai Krishna Tattva Vetar Sahi Guru Hoy. One may be a Vipra, Brahmana, or one may be a Sudra or Sannyasi, Grihastha. But if he knows Krishna Tattva, then he can become a Guru. Di dalam sloka ini dijelaskan Kiba Vipra Kibanya si Sudra Kenenaya, Ye Tatwa Veta Krishna Guru Se Guru Hoy. Tidak masalah apakah seorang lahir sebagai Brahmana, Ksatria, Waisya ataupun Sudra, ataupun apakah dia apapun kedudukannya, kalau dia mengerti Krishna Tatwa, maka dia adalah guru kerohanian yang bona fide. Who can speak Tattva, he can become Tattvacharya Guru. Siapapun yang dapat berbicara secara tatwa, mereka yang dapat menjadi tatwacharya. And Bhagavan Krishna saying to Uddhava, that type of acharya is just like me, just worship him just like me. Bhagavan Sri Krishna menyampaikan kepada Uddhava, guru kerohanian seperti itu, tatwa acarya seperti itu adalah seperti diriku, bagaikan diriku. Maka engkau harus memuja mereka seperti memuja diriku. Acharya man bijanya nava manyat karicit namarta buddhasveta sarvadeva maya guru. Just accept acharya like me, worship him like me. Pujalah para acarya ini sebagaimana memuja diriku. Jangan pernah iri kepada guru. Dan Nava manyat karicit. nama manyeta karicit. Don't disrespect him. Jangan pernah tidak hormat kepadanya. Namarta buddhasveta. Namartya Buddhya Suyata. Don't think that he is an ordinary human being. Jangan pernah berpikir bahwa mereka ini adalah manusia-manusia biasa. Sarvadeva maya guru. Sarva Dewa Mayo Guru. All the demigods are resting within him. Dan bahkan semua para dewa berada di dalam diri seorang guru. When
Bhagavan will know that somebody is very much eager to know him, then he will present himself as Guru. Ya. Bagi orang yang sungguh-sungguh mengembangkan keinginan yang kuat, semangat yang besar untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna, maka Bhagavan Sri Krishna mewujudkan diri beliau dalam sebagai guru kerohanian di hadapan penyembah itu ataupun jiwa itu. If someone is not doing Hari Seva, Krishna Seva, Kalau orang tidak melaksanakan Hari Sewa, Krishna Sewa, but he is presenting himself as Guru, tetapi dia menampilkan dirinya sebagai seorang guru, so he is not real Guru, pseudo Guru. maka orang itu disebut sebagai sudah guru, bukan guru dalam arti yang He is sebenarnya. Guru Brahma, Mereka disebut sebagai guru Dhruva, Guru Brahma. guru Brahma. One should not accept this type of Guru. Jangan pernah orang menerima guru seperti itu. Those who are Vaishnava Guru, Sedangkan mereka yang digolongkan pada para Vaishnava guru, they accept their Guru as Asra Vigraha Bhagavan. mereka menerima gurunya sebagai Asra Vigraha Bhagavan. They worship Guru. Mereka memuja gurunya. So Guru should be worshipped like Bhagavan. Maka guru harus dipuja seperti memuja Sri Bhagavan. So who is teaching us Hari Bhajan? He is our Siksha Guru. Siapapun yang mengajarkan kita Hari Bhajan, maka beliau disebut sebagai siksa guru. Who is connecting us with the Supreme Lord Krishna? He is Diksha Guru. Beliau yang menghubungkan diri kita dengan personal Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, beliau disebut sebagai diksa guru. Jive sakat nai tate Guru Chaitya Rupe Sikya Guru Bhai Krishna Mahanta Krishna Jagi Kripa Kare Bhanja So Jiva is not able to see Bhagavan Krishna, meet with Krishna. Jiwa tidak mampu untuk melihat ataupun untuk bertemu dengan Bhagavan Sri Krishna. But Sri Krishna is remaining in the heart of Jiva as Chaitya Guru. Tetapi Sri Krishna bersemayam di dalam hati setiap jiwa sebagai Chaitya Guru. So he will Sebagai manifest Paramatma. before Jiva. Maka beliau yang mewujudkan dirinya di hadapan sang When jiwa. the Jiva will become very eager to know Krishna. Ketika sang jiwa sungguh-sungguh bersemangat untuk mengerti tentang Krishna. And Sikya Guru hai Mahanta Swarupa, Mahanta Guru. Siksa guru, oi Mahanta Swarupa. Mahanta Guru. Mahanta guru. Mahanta Guru is great devotee. Mahanta guru artinya penyembah yang agung, penyembah yang mulia. So if Krishna will shower mercy on anyone, Jika Krishna mau melimpahkan karunia-Nya kepada seseorang, Guru will give teaching to them. maka guru akan memberikan ajaran kepada mereka. So, we already said that Dibya Gyan is also their Dikya. Those who are giving Dibya Gyan, they are Dikya Guru. Process by process Dikya, they are connecting us with Krishna. Ya, jadi seperti selaka dikutip, ya, Dibya Gyanan Tatu Dadyat. Artinya beliau memberikan kita diksa, menghubungkan kembali hubungan kita bersama Krishna. Beliau yang disebut sebagai diksa guru kita. So, Srila Sanatana Goswami is the manifestation of Dikya Guru. Jadi Srila Sanatana Goswami, beliau adalah perwujudan daripada diksa guru. So, by his mercy, one is able to serve Madana Mohan Radha. Atas karunia-Nya, orang mampu untuk melakukan pelayanan kepada Sri Radha Madan Mohan And one Vrindavan. is becoming qualified to serve in Vrindavan. Sehingga orang memiliki kualifikasi untuk melakukan pelayanan di Vrindavan. Sikya Guru is the manifestation of Sri Radha Govinda Ji. Siksa guru adalah perwujudan daripada Sri Govinda Dewa He Ji. is giving us realization how to serve the Supreme Lord. Beliau yang memberikan kita keinsiapan bagaimana kita dapat melayani Tuhan yang Maha Esa. So this way, Dikya Guru and Sikya Guru both are very much essential for us. Karena itulah, ya, baik diksa guru maupun siksa guru sangat esensial, sangat mendasar dan sangat penting bagi kita. The Prayojana Tattva is a prem, love for Krishna.
Dan perwujudan tattva itu adalah prema, yaitu cinta kasih rohani kita kepada Krishna. By which love Krishna is being bound up. Ya, dengan cinta mana Krishna telah terikat di dalam hati. That love will be given by Srila Gurudev. Dan cinta itulah yang diberikan oleh Srila Gurudev. Those who have given up everything for the pleasure of Lord Mukundadev. Ya, beliau yang telah memberikan segala-galanya demi untuk kepuasan Srila Govindadewa. Mukundadev. Sri Mukundadewa. He is Guru. Beliaulah disebut sebagai guru. So he is Acharya. Beliau adalah Acharya. So he is able to give sikya, teaching to all. Beliau yang mampu memberikan siksa, memberikan ajaran-ajaran kepada semua jiwa. So Bhagavan Krishna, he came here to teach us bhakti. Bhagavan Sri Krishna telah datang ke dunia material ini untuk mengajarkan kita bakti. So Bhagavan Krishna, he assumed the mood of Srimati Radharani. Dan Bhagavan Sri Krishna mengambil And appeared here as a bhakta. mood sebagai Srimati Radharani dan dia muncul sebagai seorang bhakta. And he showed to us how Guru is done different from Krishna and at the same time different. Beliaulah yang menunjukkan kepada kita pada saat yang sama guru tidak berbeda dengan Krishna, dan pada saat yang sama pula bahwa guru berbeda dengan Krishna. Ya, inilah yang disebut filsafat acintya beda abeda tattva. Inconceivable one. Ya, inconceivable artinya secara sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Rasa Raja Mahabhav Swarupa. Ya, rasa Raja Mahabhawa Swarupa. Both became one. Ya, kedua-duanya rasa raja dan Mahabhawa itu menjadi satu. Mahabhawa Swarupa is Srimati Radharani. Mahabhawa Swarupa itu adalah Srimati Radharani dan rasa raja itu adalah Bhagavan Sri Krishna. So both are together coming here as Gauranga Mahaprabhu. Dan kedua-duanya bergabung menjadi satu dalam wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Krishna is Aswadya. Krishna is to be relished. Ya, Krishna lah yang harus dinikmati. Radharani is Aswadaka. Dan Srimati Radharani disebut Aswadaka. Srimati Radharani is the relisher. Ya, Srimati Radharani yang menikmati. So Mahaprabhu, when came here, Gauranga Mahaprabhu, he accepted both the form of Aswadya and Aswadaka. Ya, dan ketika beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau mengambil kedua wujud ini sebagai Aswadya and Aswadaka. Aswadya dan Aswadaka. Relisher. Ya, yang menikmati dan yang dinikmati. So therefore, unless we will follow Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Karena itu tanpa kita mengikuti langkah kaki Padma dan ajaran Sri Gauranga Mahaprabhu, we cannot understand completely Bhagavan Krishna. kita tidak akan mampu untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna dengan secara lengkap. Radhikaro bhavo gandhi angikaro Radha bhavo angikari Radhikaro Chaitanya Mahaprabhu appeared here assuming the mood and complexion of Srimati Radha. Ya, Sri Krishna muncul di dunia material ini sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan mengambil mod dan warna daripada Srimati Radharani. Tina Sukha, to release three types of happiness. Ya, untuk menikmati tiga jenis kesukacitaan. What are these three sukhas? Ya, apa yang disebut dengan tiga kesukacitaan ini? Tina Sukha Aswaditi. In order to release three types of happiness, dalam rangka Krishna became dalam usaha untuk merasakan tiga jenis kesukacitaan,
ya kebahagiaan, maka Sri Krishna muncul dalam wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Radhaya pranaya mahima kidrusam banaiva Swaddhahena adhuta madhurima kidrusam bamadiya Saukhyan chasya madanubhavat kidrusam babeti lobhat Tadbhavadhya samajani sachigarbha sindhu bharindu Radhaya pranaya mahima kidrusam banaiva. I do not know how Radharani is having so much love for me. Ya. Yang pertama adalah saya tidak tahu seberapa besar kebahagiaan yang dirasakan oleh Srimati Radharani dengan memberikan cinta kasihnya kepada diriku. And my madhurya, my beauty, how my beauty is that Radharani is relishing so much my beauty. Dan kemudian bagaimana ketampananku yang hanya bisa dinikmati oleh Srimati Radharani. So how Radharani is getting happiness by my association. Dan yang ketiga, bagaimana Srimati Radharani mendapatkan segala kesenangan, kebahagiaan, kepuasan dengan bergaul ya bersama diriku. Krishna was not able to understand because he was object of love. Ya, Krishna tidak mampu untuk merasakan dan mengetahui ketiga hal ini karena beliau sebagai Krishna, beliau adalah objek cinta kasih. Beliau yang harus menerima cinta itu. So therefore he became Gauranga Mahaprabhu. Karena itulah beliau menjadi Sri Gauranga Mahaprabhu. He appeared from the wombs of Srimati Sachi Devi. Ya, beliau muncul dari kandungan daripada Srimati Sachi Devi. Sachi Garbha Sindhu Harindu. Ya, yang disebut sebagai Sachi Garbha Sindhu Harindu. Hari Indu, Hari Chandra, this moon. Ya, Hari Indu artinya Sri Hari yang muncul sebagai diistilahkan sebagai bulan purnama yang muncul dari samudra. So therefore, the Gurudev to whom we are accepting spiritual master, he must come through Gauranga Mahaprabhu's life. Karena itu guru kerohanian yang kita terima hendaknya dipastikan bahwa beliau itu berada dalam garis dari parampara Sri Gauranga Mahaprabhu. Who is not accepting Gauranga Mahaprabhu, we cannot accept him as our Guru. Ya, mereka yang tidak menerima karunia ataupun garis daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka hendaknya jangan kita menerima mereka sebagai guru kita. Who is following Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, he will relish that rasa and he will distribute that rasa to everyone. Maka mereka yang menerima otoritas dan sebagai garis pelanjut daripada parampara dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mereka dapat menikmati rasa ini dan mereka dapat membagikan rasa itu kepada kita. Radha Krishna Eka Atma Dui Deha Dhari Ananya Vilasa Rasa Aswadana Kare. Radha Krishna Ekatma Dwi Angga Dui Deha Dhari. Dwi Deha Dari. Radha Krishna is one. Ya, Radha Krishna itu sebenarnya But they are sekarang becoming satu. two. Ya, Radha Krishna sebenarnya satu, tapi kemudian menjadi dua. To relish this rasa. Untuk menikmati rasa. What type of rasa? Rasa apa yang dinikmati, yang dirasakan? What type of melo? Ya, prema rasa, madhurya rasa. Conjugal melo. Ya, yaitu madhurya rasa, yaitu hubungan cinta kasih. So now these two, Radha and Krishna, has become one. Ya, dan sekarang pada zaman kali ini, ya, Dwi yang apa ya, Krishna dan Srimati Radharani dalam wujud dua badan sekarang menjadi satu lagi, yaitu dalam wujud sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu. And Gauranga Mahaprabhu is relishing that madhurya rasa. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu terus-menerus menikmati madhurya rasa ini, prema rasa ini. So, if you will accept Guru, then we should accept from Chaitanya Mahaprabhu's life. Ya, kalau kita mau menerima guru kerohanian, terimalah guru kerohanian yang berada dalam garis daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So that we can relish that rasa. Sehingga kita dapat juga merasakan manisnya madhurya rasa ini, Prema rasa. prema rasa Love ini. melo. Ya, rasa daripada cinta kasih rohani ini. We will be able to bind up Krishna in our heart by that
Ya, dan kita akan mampu untuk mengikat Krishna di dalam hati kita dengan tali cinta kasih itu. Krishna will never go from our heart. Maka Krishna tidak akan pernah pergi lagi dari hati kita. So therefore, when we are choosing Guru, Master, we consider all these things. Ya, karena itulah kalau kita ingin menerima seorang guru, hendaknya kita mempertimbangkan semua hal ini. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Hare Krishna, Guru. I have a question about that Krishna, he appears as the Guru. Also, what you explained is verse Guru Krishna Rupa Shastri Pranam. And but at the same time, where it's an offense to see Krishna as Guru or see Guru as Krishna. So Yeah. I'm not completely clear about it. Now, Krishna is Vishaya Bhagavan. Krishna is the object of love. Krishna adalah disebut sebagai Wisaya Bhagawan. Beliau adalah objek daripada cinta kasih. Guru is Asraya Bhagavan. Guru adalah Asraya Bhagawan. Asraya Bhagavan is abode of love. Asraya Bhagawan artinya yang memiliki cinta kasih itu. Krishna is Sebya Bhagavan. Krishna disebut sebagai Sevya Bhagawan. He is to be worshipped. Beliaulah yang harus dipuja, dilayani. But Guru does not say that I am Sebya Bhagavan. Guru tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Sevya Bhagawan. Guru does not want that everybody should worship him. Ya, guru tidak ingin supaya setiap orang memuja dirinya. He is Sevaka Bhagavan. Beliau adalah Sewaka Bhagawan. He is servitor Bhagavan. So he always serves Bhagavan. Beliau artinya guru kerohanian selalu melayani Sri Bhagawan. For he will never aspire or never ask for his seva or his worship. Ya, beliau tidak pernah beraspirasi ataupun menuntut supaya beliau saja yang dilayani. So this way, they are different at the same time they are same also. Dengan cara seperti inilah pada saat yang sama beliau adalah sama dan juga berbeda. So the offense is to see the Guru as Sevya Bhagavan. Yeah, it is offensive. Ya, adalah sebuah kesalahan kalau kita melihat bahwa guru sebagai ya Wisaya Guru cannot Bhagawan. be Sebya Bhagavan. Ya, ataupun sebagai Sevya Bhagawan. Guru tidak pernah menjadi Sevya Bhagawan. But a disciple should worship Guru, Tetapi kewajiban dari setiap siswa harus memuja guru like Bhagavan. seperti Bhagawan. Therefore Bhagavan said, Acharya Mang Vijanya. Karena itulah Sri Krishna menyatakan Acarya Mam Wijaniam nama Manyeta Karijit. Nama Jamudia Sweta Sarwa Dewa Maya Guru. Ada yang lain lagi? Silakan. Ya. Yes. Hare Krishna Gurudev. You said before that we should get Krishna mercy every day, and you said before that we can get Krishna mercy by the water of His lotus feet, from the dust of His lotus feet and His Mahaprasad, and we. Okay, and we can get the Guru mercy from His Mahaprasad. When Guru come and we wash His lotus feet, we get the water of His lotus feet and we keep that water. And if we drink the water of that, and if we drink that water every day, does that mean we get the Krishna mercy? Does that mean we get Guru mercy every day? That's all of that. Hare Krishna. Bhakta Pada Doko, Bhakta Pada Jala,
Bhakta Pada Dhuli, Bhakta Uchishta. These three things are very important in our bhakti life. Ya. Ketiga hal ini sangat penting di dalam garis bakti kita ini, yaitu air pencuci kaki Padma Guru, ya. Feet washing water of Bhakta, Kemudian yang kedua debu daripada the kaki dust Padma, coming from Bhakta's lotus feet, ya, debu yang keluar dari kaki Padma Guru, and the remnants of Bhakta, dan kemudian sisa, ya, they makanan ataupun maha persad daripada, ya, sadhu guru Vaishnava. give us bhakti strength. Inilah yang memberikan kita, ya, bakti sakti ataupun kekuatan untuk melaksanakan bakti. So his question that when Guru came, then we do the, feet washing, and then we take that sprinkle in our head and drink it, and we keep some, and then every day we keep. Is that mean every day we get the mercy of Guru? Yeah, if you really from your heart, core of your heart, you are accepting mercy, then it is there, mercy is there. Ya, kalau itu memang tulus dari hati berpikir bahwa ini adalah karunia Guru yang harus kita terima setiap hari, ya itu akan berimpact seperti itu. But if you have no faith on Guru, you have so much doubt on Guru, at the same time you are drinking feet washing water, it will never happen. Ya, tetapi kalau kita ragu kepada Guru, walaupun 1 galon kita minum, kita tidak dapat karunia apa. Ya. Be simple, Harus menjadi sederhana. simple-hearted one. Ya, menjadi hati, ya, kembangkan hati yang sederhana. Jangan salah, sekarang saya sudah menyimpan karunia Guru di rumah, setiap hari saya minum. Kemudian Guru datang kita nggak pernah hadir, nggak pernah sujud dan sebagainya. Ya. Ataupun nggak pernah mau dengar kelas, tidak mau melaksanakan perintahnya. Itu yang disebut dengan kepalsuan. Ya. So, when Krishna is doing his lila in all the different universes, then at the same time, all the Gadgika Bhaktas, they travel along with Krishna in his lila in all the different universes. So many of these Gadgika Bhaktas, there are also Guru like Srimati Radharani and many of her associates. So can one then say that they are also to some extent omniscient or all-knowing, because they also know what is in the heart of all their disciples or all their... Yeah, they know. They get from Krishna that... Their Shakti, they get from Krishna and they know. So therefore, disciple cannot cheat Guru. Jadi pertanyaan dari Prabu Thakur adalah, apakah guru kerohanian, ya, mengetahui segala sesuatu sebagaimana, ya, disebut Krishna adalah yang maha tahu, seperti Srimati Radharani ataupun Pembaka Murni yang selalu ikut bersama Krishna di dalam berbagai lila di dalam alam semesta yang berbeda. Apakah guru juga mempunyai pengetahuan seperti itu? Maka Guru Maharaj menyampaikan, ya, karena guru kerohanian mendapatkan sakti, mendapatkan pengetahuan sepenuhnya dari Krishna. Karena itu seorang murid tidak bisa menipu gurunya. Kalau ada murid mau menipu gurunya, dia sebenarnya sudah menipu dirinya sendiri. Pertanyaan saya,
kasusnya Ekalawya itu, kita tahu bahwa Drona tidak mau menerima dia karena dia bukan dari keluarga bangsawan. Tetapi kita bisa lihat betapa seriusnya dia untuk berguru, sampai dia buat patungnya dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya Drona datang dan meminta guru daksina berupa ibu jarinya dipotong. Jadi kalau dia memang tidak terima, kenapa Drona minta daksina itu, guru daksina itu? Terus karena kalau secara material itu Drona justru dalam posisi yang tidak benar gitu kalau di secara material. Kemudian apakah kasus ini bisa kita samakan dengan guru spiritual? Ini kan apa bisa kita setarakan dengan guru spiritual? Ramlan has a question about Ekalawya. Ekalawya look very serious, want to learn archery from Dronacharya, but because he was not from the aristocrat or Kshatriya family, and then Dronacharya was refusing him. So then he learned oneself and then put the murti or How he learned? yeah, and then How he learned? and, He learned yeah. archery, but how? And then I will continue his question. Then when Dronacharya came to him, then asked for dakshina and then asked to then like that. It's in public or in material consideration, many people say that this is the wrongdoing of Dronacharya. Many people blame Dronacharya like that. So can we compare this with the Guru, with the spiritual master? Dronacharya did not give him Sikkha. Teaching he did not get from Dronacharya. Ya, Ekalawya tidak memberikan pengetahuan. Ya, Drona tidak memberikan pengetahuan, ataupun Ekalawya tidak mendapatkan pengetahuan langsung daripada Dronacharya. He stole the knowledge. Ya, dia mencuri pengetahuan itu dengan mengintip istilahnya. Therefore, he became offender at the lotus feet of Guru. Karena itu dia telah melakukan kesalahan kepada guru. He did not obey Guru's order. Dia tidak melaksanakan perintah guru. If Guru is saying that you cannot learn, so why he developed so much desire to learn this? Ya, kalau guru sudah mengatakan kamu tidak boleh mempelajari hal ini, kenapa dia memaksakan diri untuk mempelajarinya? He want to supersede Arjuna. Karena dia ingin melampaui Arjuna. That was his desire. Itulah keinginannya. Therefore, he stole the knowledge from Dronacharya. Karena itulah dia mencuri pengetahuan itu dari Dronacharya. Because he stole the knowledge, therefore he became offender. Dronacharya asked for the thumb. Ya, karena dia telah mencuri pengetahuan itu dari Dronacharya, maka ya dengan atas nama guru daksina, dia sebenarnya memberikan hukuman kepada Ekalawya. That punishment was given to him. Ya, jadi itulah hukuman yang diberikan oleh Dronacharya kepada Ekalawya. He was not right disciple. Dia bukan murid yang benar. One should serve Guru, get the knowledge. Ya, orang harus melayani guru dan mendapatkan pengetahuan yang benar dari guru. One cannot steal knowledge from Guru. Ya, orang tidak boleh mencuri pengetahuan dari guru. Many they put Ekalawya in the very high. Ya. Ya, banyak orang yang tidak mengerti menempatkan ya Ekalawya sebagai pahlawan besar. But Ekalawya is a bogus disciple. Tetapi ya sebenarnya Ekalawya itu dari pandangan fatwa
ya itu adalah bogus, murid yang palsu, murid yang menipu. Inilah yang tadi jelaskan, murid tidak bisa menipu guru. Oke, sudah? Ada lagi? Silakan. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Di dunia material kita tahu bahwa kita ada roh yang terikat. Di setiap makhluk hidup, khususnya manusia, memiliki mood atau rasa, tetapi mereka ada tahu mood mereka. Nah, bagaimana caranya mengembangkan mood itu agar dia bisa bersemangat dalam pelayanan bakti, Pak? In this world, as the conditions, especially as a human being, all they have their rasa or mood. They have their rasa, but they not understand. Yeah, they have rasa or their mood inside. How we can develop our mood or rasa in order to develop bhakti toward Krishna. So-called rasa or mood we are having in this material world as conditioned soul, also material. Jadi rasa ataupun mood yang dimiliki oleh roh-roh yang terikat di dunia material ini juga adalah rasa yang ataupun mood yang material. This material world is the reflection of spiritual world. Dunia material ini adalah bayangan terbalik dari dunia rohani. But everything here is perverted. Dan segala sesuatu di sini adalah penyimpangan. We have conjugal love, mellow, parental love, mellow, friendly love, mellow. All this mellow we have here in this material world also. Ya, kita di sini mempunyai hubungan cinta kasih yang disebut conjugal love, itu adalah hubungan gelap, ya, hubungan terang dan sebagainya. Itu semuanya ada di dunia material ini. Orang menikmati dengan rasa itu. These are all perverted. Tetapi itu hanyalah refleksi ataupun bayangan terbalik dari apa yang ada di dunia rohani. The reflection is perverted reflection. Jadi bayangan itu adalah bayangan yang berputar balik. This material world, whatever mood is there, that is also perverted. Karena itu di dunia material ini, rasa ataupun mood apapun yang dimiliki setiap jiwa ataupun manusia juga adalah yang terputar balik. Unless Krishna is there, Krishna in the center. Ya, sampai kita menempatkan Krishna di titik pusat kita. The mellow or mood, whatever we are having here, Melo ataupun mood ataupun rasa apapun yang kita miliki di dunia material ini, this is not right mood or right mellow. ini bukan mood yang benar ataupun rasa yang benar. When we put Krishna, then the same parental love will turn to transcendental love. Ya, jika kita menempatkan Krishna sebagai titik pusat, sebagai objek daripada segala cinta kasih kita, maka hubungan parental ataupun hubungan cinta kasih orang tua kepada anak itu akan menjadi rasa yang sebenarnya. Ataupun madurya rasa ataupun hubungan juga love, hubungan gelap itu juga akan menjadi cinta kasih yang sebenarnya. In this material world, we are the relisers. Di dunia material ini kitalah yang menjadi penikmat. But the real releaser is Krishna. Tetapi penikmat yang sesungguhnya hanyalah Sri Krishna. We are not the relisers. Kita bukan penikmat. So that is missing in this material world. Itulah yang hilang di dunia material ini. Kesadaran itu yang hilang di dunia material ini. Everybody thinking they are the relisers. Setiap orang berpikir bahwa dirinya lah yang menikmati, yang They are penikmat. not relisers. Kita ini bukan penikmat. Kita Only releaser is Krishna. hanya Krishna yang sebagai penikmat tertinggi. Therefore, when we put Krishna,
If they really serve, enjoy, then everything will be nice seva. Karena ketika kita menempatkan Krishna sebagai objek, sebagai penikmat, maka ya segala sesuatu menjadi benar, menjadi baik. Otherwise it will become maya seva. Ya, dan pelayanan kita menjadi benar. Jika tidak demikian, maka kita hanya melakukan maya sewa. Oke? Sudah? Krishna is to be relished, Radharani is the relisher. It's a sadhya, I don't remember the word. Krishna is to be relished. Not to be relished. Krishna is to be given relishment. Yeah, yes. So I misunderstood. Yeah. Krishna is to be given relishment and Radharani is giving relishment. giving relishment. Just wanted to clarify. Ya. I misunderstood. I might have Ya. said it different way. Jadi ini sebuah klarifikasi. Krishna lah yang harus diberikan segala kepuasan, kenikmatan. Dan Srimati Radharani yang Srimati Radharani yang mampu memberikan segala kepuasan, kenikmatan tertinggi kepada Krishna. Itu maksudnya. Jadi Srimati Radharani yang memberikan kenikmatan, ya, dan Krishna yang diberikan kenikmatan itu, yang menikmati kenikmatan English itu. word is very difficult. Ya. The aswadya means Krishna is to be served, and by that service one can release. Ya. Jadi That aswadya, way Krishna is aswadya. 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 Krishna disebut sebagai Aswadya. Artinya beliaulah yang harus selalu dilayani, yang diberikan kenikmatan. Dengan memberikan pelayanan dan kenikmatan kepada Krishna, maka yang memberikan, mempersembahkan itu merasakan kenikmatan lebih besar lagi daripada Krishna sendiri. And Itu. Aswadaka means Radharani is giving service and releasing. Ya. So in that way she is the releaser. By giving Seva. releasement, seva, Seva, she feels. she is the releaser. Ya. Aswadaka. Ya, Aswadaka artinya Srimati Radharani lah yang memberikan kepuasan dan kenikmatan tertinggi kepada Krishna. Karena beliau memberikan itu kepada Krishna, melayani Krishna. Ketika Krishna menikmati itu, Srimati Radharani juga merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang dirasakan oleh Krishna. Itu. Karena itulah Krishna ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Srimati Radharani. Okay? Yes. The word for Krishna is Aswadya and sorry, Aswadaka. Sadhana. In that sense. Jadi ada dua kata ini, Aswadya dan Aswadaka. Aswadya adalah Sri Krishna dan Aswadaka adalah Srimati Radharani. Okay. Berkenan. Guru as a Sewaka Bhagawan and Krishna as Sevya Bhagawan, and how to worship Guru as a Sewaka Bhagawan. He is giving always seva to Bhagavan Krishna. Therefore we are serving him as Bhagavan. Jadi Krishna disebut sebagai Sevya Bhagawan, artinya beliau yang harus dilayani, harus diberikan kenikmatan. Guru disebut sebagai Sewaka Bhagawan, artinya guru yang selalu memberikan pelayanan dan memberikan segala kepuasan, kenikmatan kepada Krishna. Karena itu disebut sebagai Sewaka Bhagawan. Karena itu beliau juga patut dipuja seperti memuja Krishna sendiri bagi seorang murid. Itu. Ya.
how to worship Guru as Sewaka Bhagawan? He is Sevaka, but we are worshipping him as Bhagavan. Beliau adalah Therefore, Sewaka. Sevaka Bhagavan. Beliau adalah Sewaka. Di hadapan Sri Krishna beliau adalah Sewaka Bhagawan. Tapi bagi seorang murid hendaknya memuja Guru sebagai memuja Sri Bhagawan. He is the best servitor. Karena Guru adalah pelayan terbaik dari Krishna di hadapan muridnya. Karena itulah kewajiban daripada murid untuk melaksanakan guru puja. Oke, sudah? Hare Krishna. It's our responsibility to make our Guru satisfied with our service before we make Krishna satisfied with our service. But sometimes we cannot meet our Guru every day. I mean, like we cannot do a conversation directly with Guru. And then, for example, our Gurus do preaching in another country, and then how to serve Guru and make sure he will be satisfied with our service. And then also sometimes because we are too busy for working or other activities, we miss a moment to do like samsara because we are too tired, and then do the Guru Puja as well. So I need your advice, Guru Maharaj. Thank you. Dijelaskan katanya harus melayani untuk memuaskan Krishna, harus memberikan pelayanan dan memuaskan guru kerohanian. Tapi kita tidak selalu bisa memperoleh kesempatan untuk melayani guru. Kadang-kadang guru lebih sering tidak hadir bersama kita, ya, ataupun preaching di lain negara dan sebagainya. Yang kedua, karena kita terlalu payah kerja sehingga tidak bisa mengalir hati ataupun tidak bisa ikut guru puja. Nah, bagaimana kita dapat memastikan bahwa guru puas dengan apa yang kita lakukan ataupun pelayanan yang kita lakukan? If we have love for Guru, Guru is always with us. Kalau kita memiliki cinta kasih dan keyakinan yang mendalam kepada guru, maka guru selalu bersama kita. Even if he is physically not present, but still he is with us. Tetap walaupun beliau secara fisik tidak selalu ada di hadapan kita, tapi beliau selalu hadir bersama kita. And he has given some instruction to us. Instructions. He has given us some instructions. Ya, dan guru telah memberikan kita petunjuk-petunjuk, perintah dan pelayanan. We must follow it. Kita harus mengikuti apa yang sudah beliau berikan, baik sebagai perintah, sebagai petunjuk, sebagai ajaran dan sebagainya. By following his instructions, we can please him. Dengan melaksanakan perintah-perintah dan ajaran beliau, maka kita dapat memuaskan beliau. And if sometime we are not able to do service nicely, then we should speak to Gurudev. Kalau kita tidak mampu kadang-kadang melaksanakan pelayanan dengan baik kepada guru, maka kita harus berbicara kepada guru kita. What is the problem? He can solve the problem. Masalah yang sebenarnya yang kita hadapi sehingga beliau mampu memberikan kita jalan keluar, memecahkan masalah yang kita hadapi. But we should speak to him. Ya, kita harus bicara kepada guru. Hare Krishna, Guru Maharaj. Ini mungkin agak keluar dari topik. Akan tetapi ini yang saya alami di tempat kelahiran saya, yaitu di Singaraja. Tetapi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Guru Maharaj, bahwa di dalam
tubuh Guru Maharaj ada para dewa berstana di sana. Nah, kebetulan juga saya membaca di dalam keagungan sapi, kesucian sapi, itu ada 33 dewa bersemayam di dalam tubuh sapi. Nah, mungkin dalam hal ini Guru Maharaj dengan sapi, karena sapi ya ada para dewa di dalam tubuhnya, mungkin bisa dikatakan sama, bahkan sapi pun dipuja. Nah, oleh karena itu, bagaimana dengan manusia yang lain selain guru, atau mungkin dengan murid-murid ya kita yang duduk di sini, apakah mana lebih tinggi sapi sama manusia di situ? Karena di kampung saya itu ada istilah ngaturin, di mana setiap orang yang sudah menginjak gerahasta itu memotong sapi. Nah, itu disitulah permasalahan yang ada di tempat kelahiran saya, dan termasuk saya pun oleh adik-adik, oleh keluarga untuk melaksanakan upacara ini. Tetapi karena saya sudah kenal dengan Hare Krishna dan saya sudah berguru kepada Guru Maharaj, maka sekarang Guru Maharaj saya mohon untuk memberikan petunjuk jalan bagaimana saya bisa menghindar dari adat tradisi budaya ini. Terima kasih Guru Maharaj. Hare Krishna. Shasha Prabhu has a question that as mentioned in this first Acharya Mamidanyam, that the last line is that Sarvadeva Maya Guru. In the body of Guru or Vaishnava Acharya, all the demigods are presiding there. And when he read the book about the sacred cow, was mentioned also that the 33 million of demigods also in the body of the cow, like that. Yeah. So, which one is higher than the cow than the human being? Because in his village, everyone who already entered the Grihastha life have to sacrifice a cow. Right? Yeah. And because he already know this Krishna consciousness, all his brothers are asking him to also to do the same. But because he already following this Krishna consciousness, he's objecting to do that. So now he want to have your suggestion in this line. No, cow is to be worshipped. Sapi yang harus dipuja. According to Chaitanya Mahaprabhu, the bull is father and cow is mother. Ya, menurut sesuai dengan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, sapi jantan, banteng itu adalah ayah kita, dan sapi betina itu adalah ibu kita. So how can we kill father and mother? Bagaimana kita dapat membunuh ayah dan ibu kita? So we cannot kill them. Jadi kita tidak boleh membunuh mereka. Cow might be having demigods or not having demigods, but we cannot kill cow. Ya, apakah pada sapi itu ada dewa ataupun tidak ada dewa, tetap kita tidak boleh membunuh sapi. Even we cannot sell cow to any butcher or slaughter. Bahkan kita tidak boleh juga menjual sapi untuk dibunuh, untuk cannot give. Ya, kalau kita menjual sapi untuk dipotong, itu kita salah. Ada 6 jenis orang yang tersangkut dalam pembunuhan sapi, yang memberikan izin, yang mengangkut, yang membunuh, yang masak, yang menghidangkan, yang makan. Itu 6 jenis orang yang tersangkut dalam dosa pembunuhan sapi. Apa hukumannya?
what is the punishment of those who are killing cow or eating or They will go to hellish planet, they will be killed by the cows. Next slide. ya, dia pasti akan masuk neraka dan lahiran berikutnya dia menjadi sapi dan dia akan dibunuh seperti sapi yang dia bunuh juga. Kan ada di buku itu gambar sapi, orang kepala sapi, sapinya kepala manusia, ya. Itu sudah bertukar. One time I read on, I know that those who are killing cow or in every hair of 1,000 we have suffering. That bath. Yeah. How many hairs are there? That time. Itu saya pernah mendengarkan, karena itu saya menyampaikan pada Guru Maharaj. Dia juga menyampaikan, ya, satu helai bulu rambut, ya, atau satu helai bulu dari sapi itu, orang akan menderita 1000 tahun di neraka. Bisakah Anda menghitung bulu sapi yang ada pada tubuh sapi itu? Any animal, not only cow. Tidak hanya sapi saja, binatang apapun yang kita bunuh sebagai untuk hukumannya. Ya. Bayangkan berapa ribuan tahun kita menderita di neraka, kan? Ya. Oke, sudah jam 9. Tadi sampai di sini, ya. Ya. Okay, thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Jai Sri Radha Kunja Vihari Ji ki Jai. Jai Sri Radha Rasaswar ki Jai. Sri Gaunitai ki Jai. Sri Jagannath Balada Subhadra Devi ki Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Srila Gurudev ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Tamananda Jai Sri Chaitanya Chandra Guru Maharaj Jai ki Prabhupada Ji Maharaj ki Ayo anak-anak. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Mohon buat 2 baris, Prabu 1 baris, Mataji kasih 1 baris. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare